Hello everyone. So last class আমি terminologies খিনি discuss কৰিছিলো যিখিনি বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু কিছুমান আৰু নিউ টপিকস terminology শিকিবা যেতিয়া আৰু ডেপথত যাম তো for time being সেইখিনি terminology hope so তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে last lecture to চাইছা তো today I will begin with Mendel's experiment. Okay? So, Mendel conducted hybridization experiments on garden pea or edible pea or Pisum sativum বুলি কও scientific name. ঠিক আছে in the year the 7 years long experiment হৈছিল NCERT bookত যেটো year mention কৰা আছে হেতু authentic data হিচাপত লবা from the year 1856 to 1863 the 7 years long experiment carry কৰিছিল from the year 1856 to 1863 So he selected garden pea because of various reasons. So garden pea क्यों select करिसे? Because garden pea various advantages asil. जितो आमी इते discuss करिम. Just keep in mind he took the experiments. He conducted the experiments for 7 years from 1856 to 1863. So now we will discuss why only he took Pisum sativum or what are the advantages. Okay? So what are the advantages? He selected garden pea because of the following advantages. Firstly, garden pea কি হয় contrasting characters characters থাকে যিবিলাক contrasting traits থাকে ঠিক আছে তো ইয়াৰে একদম ফার্স্ট লেকচাৰত মই তোমালোকক character আৰু trait ৰ মাজত ডিফাৰেন্স কৈ দিছিলো character মানে হল suppose মই কলো stem height ৰ দুটা এস্পেক্ট থাকিব পাৰে এটা হল tall আৰু এটা হল dwarf সেই দুটা এস্পেক্ট কক আমি trait বুলি কও ঠিক আছে তো দেখিছে কি Pisum sativumত কি থাকে বেলেগ টাইপ অফ characters থাকে characters বিলাকৰ contrasting traits থাকে যিবিলাক ষ্টাডি কৰিবলৈ ইজি হয় যেটো আমি ইজিলি নোটিস কৰিব পাৰো ঠিক আছে সো হেতু এটা বহুত ডাঙৰ এডভান্টেজ হয় তো ফার্স্ট এডভান্টেজ ইজ garden pea were found to differ in certain definite and easily detectable traits. Sobare clear hoise na character or traits er major difference? Hello? Okay. So first point to hoy garden pea were found to differ in certain definite and easily detectable traits. For example, suppose at a character like flower color to tomar duta contrasting trait pabo eta hol violet eta hol white ঠিক আছে তো সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ এডভান্টেজ হয় নেক্সট এডভান্টেজ হল
the traits of each kind were preserved generation after generation. तो যিবিলাক traits আছিল সেইবিলাক generation after generation preserve হৈ আছিল, সিহঁতে change নহৈছিল. The traits of each kind of pea plant were preserved generation after generation. This was because of the reason कि plants বিলাক যিবিলাক plants হয় সেইবিলাক bisexual হয়. That is male আৰু female flower same plantত থাকে. তো যিবোৰ traits আছিল সেইবিলাক generation after generation আহি থাকিব, ঠিক আছে? তাতে একো blending নহয়. যেহেতু bisexual হয় সো তাতে কি হয় self pollination হ'ব. The second very important point is that the traits of each kind of pea plant were preserved generation after generation. Traits bilak generation after generation soli thakibo because the plants were bisexual and self pollinated. Okay, so same male aru female gamete to same plant ate thake, to hetu self pollination hoy. So first advantage asil that different types of characters by with certain detectable traits, contrasting traits thake. Second point to hold that these traits are inherited generation after generation because the plants are bisexual and self pollinated. Third point to hold that artificial pollination কৰাটো বহুত easy হয়. Artificial cross pollination could be easily done by removing the stamens আৰু এই procedure-টোক আমি কও emasculation. তোমালোকে NCERT বুকত এটা ডায়াগ্ৰাম আছে চাই লবা. Emasculation, artificial cross pollination could be easily done by removing the stamens. Stamens kini remove কৰি দিব পাৰি আৰু সেই process-টোক আমি কও emasculation. পাইছা ডায়াগ্ৰাম? আচ্ছা, before the pollen grains mature and the sting pistil of female flower with pollen from desired plant. तो सोआ কি হয় আর্টিফিশিয়াল ক্রস পলিনেশন বহুত ইজি হয় কারণ তাতে কি হয় সিম্পলি কি হয় স্টেমেন্স বিলাক রিমুভ কৰিব পাৰো বিফোর দ্য পোলেন গ্রেনস get mature and তাৰ পিছত আমি তাতে pistil to dusting the pistil of the female flower with the pollen from the desired male. Okay, তো এটো প্রসেস তো বহুত ইজি হয় কারণ এটো কৰিব কাৰণে লাইক ফেভারেবল হয় সো পি প্লান্টত আর্টিফিশিয়াল ক্রস পলিনেশন ইজি হয় একদম সিম্পল হয় সো ইট add as a advantage. Clear? Hello? Okay.
Next point is that pea plant have a very short lifespan. So pea plants are basically annuals. So hiyotor jibilak outcome hoy to within a year tumi calculate koribo para. So pea plants bilak annuals hoy. तो हियोटर लाइफ स्पैन तो बहुत लाइफ साइकिल तो बहुत शॉर्ट है सो रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन विद इन अ ईयर Okay, so pea plants are annual short life cycle, so results bilak ki hoy within a year obtain koribo pari. Next point hol pea plants bilak care bahut kom lage, like kisuman plants se jot tumi bahut care koribo lage, bahut handle kori rakhibo lage, kintu pea plants iman care na lage, bahut easily growth hoi jay. Pea plants can be raised, maintained, and handled conveniently. So, this is another advantage which added to Mendel's experiment. Next advantage is that pea plants produce many seeds in one generation. Eta generation te bahut besi seeds produce kore. Pea plants produce many seeds in one generation. तो जिहेतु बहुत बेसी seeds produce करे हे कारणे conclusions बिलक draw करिबो बहुत easy হয়. माने results obtain करिबो easy হয়. Okay? আৰু next hole Mendel only worked on only pure true breeding traits. तो मेंडेले अकल true breeding traits हे लैसिले. True breeding traits माने suppose जिबिलक tall হয় ठीक আছে हेबुर आरो इफाले dwarf মাজত hybrid लोआ नासिले हाँ initially. तो Mendel worked only on pure true breeding traits. तो जिते ट्रू ब्रीडिंग ट्रेट्स लय तो तेतिया जितिया पॉलिनेशन होय पॉलिनेशन विल ऑलवेज गिव self pollination will always give rise to offspring with same traits. तो এইটো এটা another advantage হয়. তো মেন্ডেলে হদায় pure true breeding traits বিলাক লৈছিলে আৰু true breeding traits বিলাক যেটা self pollinate হয় it give rise to the offspring with same traits. তো তাতে বেলেগ traits হুমাই না থাকে ঠিক আছে. তো এইকেটাই হল advantages তোমালোকে NCERT বুকটো মেনশন কৰা আছে. so go through it properly just for the questions যিবিলাক statement based থাকে. কিছুমান question আহে which of the following is not a correct assumption. तो हेतु हे तेनेका क्वेश्चनर कारणे you need to know the theory part very properly. okay like কিছুমান क्वेश्चन থাকে conceptual जितु easily solve কৰি যায় কিন্তু কিছুমান থাকে statement based. तो হেবিলা क्वेश्चनर कारणे theory part to important হয়. আৰু মেন্ডেলে যিকেটা ক্যাৰেক্টাৰ্স লৈছিলে গুটেকেটা readily observable হয়. readily observable মানে easily detect কৰিব পাৰো easily চাব পাৰো যেনেকে tall dwarf. তো আমি হেতু easily চাব পাৰো ন flower color. তো these are the advantages which Mendel experiment had while working on
নহয়, these are the advantages that pea plants gave. So Mendele ki character loisile? So Mendel took 7 characters সব ক্যারেক্টারসৰে দুটা দুটা ট্ৰেট আছিল এটা হল ডমিনেন্ট এটা হল ৰেসেসিভ তো ফার্স্ট তো হল সিড শেপ দুটা টাইপৰ হ'ব পাৰে এটা হল ৰাউন্ড ইজ লাইক ৰাউন্ড আৰু ৰেসেসিভত হয় wrinkle okay so this is the first character that Mendel chose, that is seed shape. Second is also related to seed, that is seed color. Seed color monat rakhiba sobe bhaba ki hoy basically green hoy no, but seed color yate dominant hoy yellow aru recessive hoy green. तो सीडर दुटा लैसे एटा होल सीड शेप और एटा होल सीड कलर. थर्ड इज फ्लावर. इन टर्म्स ऑफ फ्लावर और कैरेक्टर लैसे फ्लावर कलर तो इजी है वायलेट और व्हाइट. हो गल. तार पिছত नेक्स्ट है फ्लावर पोजिशन. तो फ्लावर पोजिशन की होबो एटा होल एक्सियल और एटा होल टर्मिनल. एक्सियल तो হয় তোমার ডমিনেন্ট और टर्मिनल तो হয় রেসেসিভ. तो एटू सपोज फ्लावर হয় तो याते जिकेटा फ्लावर থাকিব হেতুক আমি কও एक्सियल पोजिशन. ठीक আছে और एटू बेसि भागत डमिनेंट है और ऊपरत जितो থাকিব हेतुक आमी कও टर्मिनल. तो दिस इज द एक्सियल एंड द टर्मिनल पोजिशन. सो सीडर दुटा फ्लावर दुटा तार पिছত नेक्स्ट आइब पड माने की হয় पड शेप. Yeah, it consists of seeds. तो पडर भीतर seeds बिलाक थाके और पड तो एक आउटर टुक आमी कौ पड आउटर लेयर टुक. ओके तो पड शेप दुटा टाइप ऑफ हो पारे. एटा होल इनफ्लेटेड तो माने नॉर्मल तो ए मात्र मैं जितु ड्र करिसो हेतु হয় इनफ्लेटेड और एटा होबो पारे कंस्ट्रिक्टेड. कंस्ट्रिक्टेड की होबो सो कंस्ट्रिक्टेड होबो तुमार कंस्ट्रिक्ट होय থাকিব. याते की होबो इनफ्लेटेड माने रेगुलर शेप और कंस्ट्रिक्टेड माजे माजे इरेगुलर शेप हो जाबो. ठीक আছে क्लियर. हेलो ओके तो नेक्स्ट पडर और एटा कैरेक्टर लैसिले हेतु है पड कलर. पड कलर जेनेरली आमी की देखो ग्रीन और रेसेसिवत है येलो. तो बी केयरफुल सीड कलर और पड कलर मजत. ठीक है कन्फ्यूज हो जाब पारे. सीड कलर डमिनेंट येलो है रेसेसिव ग्रीन है और पड कलर डमिनेंट ग्रीन और रेसेसिव येलो. तो कन्फ्यूज हो जाब पारे केतेबा. मन रखिबा इजी क्वेश्चन बिलाके बेसि कन्फ्यूज कर दिए और सबसे इजी तो होल स्टेम हाइट टल और ड्वार्फ. ओके तो दीज आर द 7 कैरेक्टर्स
voice. Characters, seed shape, seed color, flower position, pod shape, pod color, stem height. तो seedৰ দুটা, flowerৰ দুটা, podৰ দুটা আৰু stemৰ এটা. তো ইয়াৰ লগত আৰু এটা কথা ইম্পৰ্টেণ্ট, কোনটো ক্ৰোমোজোম নম্বৰ, ঠিক আছে? তো মই এতিয়া ক্ৰোমোজোম নম্বৰ কেইটা দেখাইছোঁ, কোনটো ক্ৰোমোজোমত কোন ক্যাৰেক্টাৰ্ছ কেইটা পোৱা যায়. तो तीनटा क्रोमोजोम, चारिटा क्रोमोजोम रेस्पॉन्सिबल है. क्रोमोजोम नंबर 1, क्रोमोजोम नंबर 4, क्रोमोजोम नंबर 5 और क्रोमोजोम नंबर 7. ठीक है? तो सीड कलर एंड फ्लावर कलर, both these characters are attribute of chromosome number 1. तो seed color और flower color chromosome number 1. Next, pod shape, flower position, stem height, all these three characters are attributed to chromosome number 4. Next থাকিল pod color. Pod color to chromosome number 5. আৰু seed shape to whole chromosome number 7. The chromosome numbers are not mentioned in NCERT book, but still it's important to keep in mind. तो seed color और flower color chromosome number 1, pod shape, flower position और stem height chromosome number 4, pod color chromosome number 5 और seed shape whole chromosome number 7. तो according to me এই দুটা এইটো মনত ৰাখিলে বাকি এটা মনত ৰাখিব নালাগে. জাস্ট ক্ৰোমোজোম নম্বৰ 1 ত কি আছে, ক্ৰোমোজোম 5 ত কি আছে আৰু ক্ৰোমোজোম 7 ত কি আছে. বাকি যিকেইটা আছে এইকেইটা তো 4 ত হ'বই. তো এনেকে মনত ৰাখিব পাৰিবা. So Mendel's experiment technique to discuss korim etia. Technique to 3-step technique asil. Okay, first ki korise selection of pure parents. So first amak Mendeler experiment at first step hole Mendele first select korisil pure parents. Karon pure parents নহলে গুটে experiment টোৰ একো meaning নাথাকিলে হয়. তো chromosome কেটা মাইন্ডত থৈ দিবা. Just chromosome 5, chromosome 7 और chromosome 1 और बाकी जिखिनि characters is chromosome 4 और attribute होगा. तो Mendel's experiment technique तीनटा step divided আছে. तो first step is selection of pure parent plants. तो पेरेंट प्लांट्स बिलक सिलेक्ट करिबो कारणे मेंडेले की কৰিছিল পিওর पेरेंट्स কিনি পাবো कारणे. तो फर्स्ट ही कन्फर्म কৰিছিল मेंडल फर्स्ट कन्फर्म दैट ट्रेट्स ऑफ द 7 कैरेक्टर्स Mendel first confirmed that all the 7 characters were true breeding
that is true breeding মানে হয় যিবিলাক characters parents পৰা offspring directly pass কৰে that is they were passed from parents to offspring So first he ensured that all the characters were true breeding, that is they were passed from parents to offspring. How he did this? For this he raised the seeds by self-pollination. So first he raised the seeds by self-pollination. He allowed the plants to self-pollinate. Then he sowed the seeds in garden. तो निजर गार्डेनत सो करिले First he raised the seeds by self-pollination, then he sowed the seeds in his own garden. The plants that grew from these seeds showed the traits of parents. So jibilak plants grow korile they showed the traits of the parents, that is they are true breeding, they were passed from parents to offsprings. Okay, so Mendel first confirmed it by he raised the seeds by self-pollination, then he sowed the seeds in his own garden, and then he observed that all the new plants, all the offsprings had the traits of the parents. So Mendel confirmed that all the this is how he selected the pure parent plants. Okay, clear? Hello, is it clear? Okay, so I am moving to the next step. After selecting the pure parent plants, he started hybridizing them. So the next step is hybridization of pure plants. In this experiment, he crossed the pure parent plants, two pure parent traits with each other. Okay, so duta pure parent traits cross korise, cross kori pine yotor hybrid banaise. Okay, hybridization of pure plants. He crossed pure plants having contrasting traits of a character. Suppose contrasting traits means suppose tall and dwarf duta traits hoy for the character height. ठीक है, so tall एकदम totally pure tall plant or logot totally pure dwarf plant to cross korise. So heit koine koise ki hybridization of pure plants, he crossed the pure plants having contrasting traits of the character. Aru ei process to kenege hoise, here flower of one parent were emasculated. So emasculate korise eta parent or flower to
emasculation is removal of stamen and pollen from other parent were dusted over the other parent মানে suppose tall parent or emasculated কৰি দিছে তাৰ পিছত pollen of the dwarf parent were dusted over the stigma of the previous parent. So here flower of one parent were emasculated. One parent মানে initially আমি ধৰো কি tall parent or flower to emasculate কৰিলে stamen to গুচাই দিলে and pollen from the other parent were dusted over the stigma of the former parent. তো বেলেগ নতুন like dwarf plant টোৰ pollen to initial যেটো tall আছিল হেইটোৰ ওপৰত dust কৰি দিলে ঠিক আছে তো this is the process by which hybridization take place and this process gave rise to the first filial generation to jitu outcome asile hetu koy ami first filial generation hybridization of pure plants it means that he crossed the pure plants with contrasting traits of characters suppose a totally pure tall plant with a dwarf plant ঠিক আছে তো for this process কি কৰিছে he emasculated the pollen of a original tall plant then when and he dusted the stigma of the plant with the and he dusted over the stigma of the former plant okay so all this experiment give rise to the first filial generation যদি কাবাৰ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই যেতিয়া ক্ৰস টু কৰিম তেতিয়া সকে ক্লিয়াৰ হৈ যাব is it clear okay तो next step কি হ'ব second step হৈ গল hybridization তো next step কি হ'ব self pollination of F1 generation তো যিখিনি hybrid produce হল এইখিনি হ'ব self pollination in hybrid তো যেটো হাইব্রিড প্রডিউস হৈছে সেকেন্ড স্টেপত হে হাইব্রিড খিনিৰ মাজত কি হ'ব সেলফ পলিনেশন হ'ব সেলফ পলিনেশন ইজ ডান বাই flowers যিখিনি flowers আছে they were initially enclosed in paper bags to keep out foreign pollen তো যিখিনি flowers কালেক্ট হৈছিলে হেখিনি কি কয় পেপাৰ বেগছত থৈ দিয়ে যাতে বেলেগ ফৰেন পলেন আহি না যায় বিকজ হেখিনি আমি কি কৰিব লাগিব সেলফ পলিনেট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত কি কৰে the seeds were collected and sown and this give rise to the second filial generation তো ফার্স্টত কি হয় যিখিনি ফ্লাওয়ার্স থাকে ফ্লাওয়ার্স এনক্লোজ হেবিলাক আমি পেপার ব্যাগত থৈ দিও যাতে যাতে ফরেন পোলেন আহি না যায় বিকজ আমি যিখিনি আউটকাম পাইছো হেখিনি আমি কি কৰিব লাগিব সেলফ পলিনেট কৰিব লাগিব তো সিডস বিলাক ফার্স্ট পেপার ব্যাগত হুমাই থৈ দিয়ে the seeds বিলাক কালেক্ট কৰি সো কৰে আৰু this will give rise to F2 generation तो तीनटा स्टेपत কৰিছিলে first step is he first selected the pure parent plants second step is hybridization of pure plants और third step to হল self pollination in hybrid तीनटा step মনত ৰাখিলে হল ডিটেইলস খিনি মই তোমালোক হেল্ল या bagging process to তোমালোকৰ like botany meme detailsত কৈ দিব কৰিছা সাগে ক্লাস ন या তুমি bot या तो डिटेल्स किनी मेमोर क्लासर पर লৈ লবা পাইছা ন ডিটেইলস ओके अच्छा
তো তিনটা স্টেপত হয় সিলেকশন অফ পিওর প্যাৰেণ্ট প্লান্টছ হাইব্ৰিডাইজেশ্যন আৰু সেল্ফ পলিনেশ্যন এতিয়া মই ক্ৰছটো ডিটেইলছত যাই আছো So now we will begin with Mendel's monohybrid cross. Monohybrid बोले क्या कहे? Mendel's monohybrid cross or inheritance of one gene. So Mendel first studied the inheritance of a single character at a time. So at a single character at a time of study কৰিছিল ঠিক আছে তো Mendel first studied the inheritance of a single character at a time. So a breeding experiment dealing with a single character जितो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंटत आमी अकल एटा कैरेक्टरर कथा पढो डीलिंग विथ अ सिंगल कैरेक्टर is called monohybrid cross. Clear whole monohybrid बोले क्या कहे because in this experiment we deal with a single character. So this is known as Mendel's monohybrid cross because in this experiment he was dealing with a single character. So as first step কি কৰিছিল selection of pure parents so this is a pure parent capital T আৰু এফালে small t capital T indicates tall and small t indicates the trait dwarf. तो एतु হয় parental pure parents जितु হয় first stepত কৈছিলো तो pure parents বিলাক লৈছে লৈ পিনে t so it will give capital T small t capital T small t capital T small t তো যেতিয়া pure parents বিলাক লৈছে আৰু হিয়তক কি কৰিছে ক্ৰস কৰিছে তো he found a new he found the F1 generation আৰু F1 generationত he found all the plants to be tall because capital T is dominant for that particular character जितु आमी पढिसिलो न অলপ আগতে যে মেন্ডেলত like stem height কি tall is the dominant character and recessive character is dwarf तो याते কি হবো সব বিলাক plants observe কৰিছে every plant in the F1 generation is tall so
নেক্সট কি হ'ব হাইব্ৰিড পাই গ'ল তো হাইব্ৰিড বিলাক আমি কি কৰিম সেলফ পলিনেট কৰিম সেলফ পলিনেট কৰোতে কি পাব self pollination of F1 तो self pollination of F1 at ki pabo capital T aru capital T aru small t capital T small t aru duta sorry small t ठीक है तो याते की होल 1/3 of the plants were tall but 3/4 of the plants were tall and 1/4 of the total plant were dwarf okay aru ekhinik ami ko F2 generation तो फर्स्ट जेनेरेशनत पाले गुटेखिनि प्लांट्स टल और सेकेंड जेनेरेशनत पाले जे 3/4 ऑफ द टोटल प्लांट्स वेर टल वेरियस 1/4 ऑफ द प्लांट्स वेर ड्वार्फ ओके तो यार परा दुटा टर्म मनत आहिब লাগিব এটা হল ফিনোটাইপ এটা হল জিনোটাইপ ঠিক আছে तो জিনোটাইপ इज द टोटल जेनेटिक कन्स्टिट्युएंस प्रेजेंट एंड फिनोटाइप इज एपियरेंस तुमी जितु देखि पुआ तो यार परा सुआ এইখিনিত লাইক F2 জিনোটাইপিক আৰু ফিনোটাইপিক ৰেশিও যেতিয়া আমি ক'ব লাগিব তো F2 কি পালে ক্যাপিটাল T স্মল t এন্ড স্মল t ঠিক আছে তো ইয়াৰ যেতিয়া জিনোটাইপিক ৰেশিও কম জিনোটাইপ মানে অল দ্য জিনস জিনোটাইপিক ৰেশিওত কি হ'ব 1:2:1 ठीक है तो the genotypic ratio will be 1:2:1 तो एटू completely बेलेग टाइप ठीक है और फिनोटाइपिक रेशियो किमान हबो फिनोटाइपिक माने तुमी देखिसा कि फिनोटाइपिक होल तुमार तुमी की देखिबा ए तिनिटा की देखिबा ऑब्वियसली टल देखिबा और एटू की देखिबा ड्वार्फ देखिबा तो फिनोटाइपिक होल माने एपियरेंस तो फिनोटाइपिक रेशियो होबो 3:1 तो जीनोटाइपिक रेशियो होबो 1:2:1 जीनोटाइप माने जीन्स ओके टोटल कन्स्टिट्युएंस ऑफ जीन्स मैं बुझाई आसो जीनोटाइप और फिनोटाइप यार पर एक बेसिक आइडिया लैला जीनोटाइपिक होल तुमालोकर किमान जीन्स टाइप आसे एटू एटा टाइप this is a particular type and this is another type so the ratio is 1:2:1 और phenotypic होल appearance phenotype माने होल appearance मनत रखिबा तो एटू स्वा टल देखिबा एटू प्लांट को टल देखिबा एटू को टल देखिबा बट एटू प्लांट ड्वार्फ देखिबा तो सिमिलर टल प्लांट्स केटा देखिबा तीनिटा देखिबा और इफाले कि ड्वार्फ किमान देखिबा 1 तो phenotypic तो phenotypic ratio होल 3:1 और genotypic 1:2:1 क्लियर होल हेलो क्लियर होइसे ओके ओके अच्छा ठीक है मैं डेफिनेशन केटा लिखाई दिसु जीनोटाइप और फिनोटाइपर So genotype means तो genotype word to loise Greek word genosor para Greek word jar meaning hol race और typos mane hol image আৰু genotype term to disil
জহানছেনে 1911 জিনোটাইপ মানে হল ইট ইজ দ্য জিন complement or genetic complement or the genetic constitution of an individual with regard to one or more characters irrespective of whether genes are expressed or not. Definition to crash course students of nalage class 12 students নোট কৰি থৈ দিবা ক্র্যাশ কোর্স স্টুডেন্টসে বুঝি পালে হল জিনোটাইপ কাক কয় ফিনোটাইপ কাক কয় তো জিনোটাইপ মিন্স ইট ইজ দ্য জিন কমপ্লিমেন্ট অর জেনেটিক কনস্টিটিউশন অফ এন ইন্ডিভিজুয়াল with regard to one or more characters irrespective of whether the genes are expressed or not. So total gene complement khini or genetic constitution to yate so 1:2:1 okay. Phenotype, it also derived from the Greek word phenon. Phenon means to appear and typos means image. So phenotype or meaning Greek word phenon or praloy, phenon or meaning whole to appear and typos means image. So phenotype simply means refers to the expressed or observable structures. So jibilak expressed hoy or jibilak ami dekhi pao observable, structural and functional traits produced by interaction of genes and environment. तो जिबिलाक changes होय जिबिलाक आमी देखि पाओ हेबिलाको आमी को phenotype, observable characters or observable structures and functions, and they are influenced by the environment. Phenotypes are influenced by the environment, but genotype isn't influenced by environment. तो জিনোটাইপ ফিনোটাইপৰ মাজত ডিফাৰেন্স ক্লিয়াৰ হ'ল তো ক্লাস ক্র্যাশ কোর্সৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় জিনোটাইপ আৰু ফিনোটাইপিক ৰেশিও আহিব পাৰে বহুতবাৰ কোৰ্সত তো হেতু ডেফটো জানা ভাল হয় জিনোটাইপ মানে কি হয় ফিনোটাইপ মানে কি হয় বহুতবাৰ কনফিউজ হৈ যোৱা সো আজিৰ ক্লাছত আমি কি কি পঢ়িলো ফাৰ্স্ট পঢ়িলো মেন্ডেলস এক্সপেৰিমেন্টৰ লাইক why পিৰ কি কি এডভান্টেজ আছে তাৰ পিছত পঢ়িলো প্ৰসিডিউৰ টু তাৰ পিছত আমি পঢ়িলো মনোহাইব্ৰিড ক্ৰস তো নেক্সট ক্লাছত আমি পঢ়িম যে মনোহাইব্ৰিড ক্ৰসৰ পৰা কি কি কনক্লুজনস পালে আৰু তাৰ লগত ৰিলেটেড মেন্ডেলে কিছুমান লজ দিছে যিবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকে এনসিআৰটিৰ বুকটো ভালকে ৰিড কৰা ভালকে চোৱা বিকজ এনসিআৰটি ইজ দ্য বেসিস ওকে তো হেতু বেসিস লৈ চাবা আৰু ডায়াগ্ৰামস বিলাক কন্টিনিউ কৰা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ক্লাস সবে পঢ়ি থাকা ওকে Okay. Kiba doubts থাকিলে